vir ons as vissers, dit is soos 'n lewe die ons eet van hom. Ons doen alles van hom af. Hy's iewers my genesing ook. Because ek by die huisie lekker voel nie. Dan kom sit ek in die strand, dit gee my weer hy gemoedsrus, dit gee my weer 'n verandering. En dat gee my weer iets anders. Dat voel my weer ek gaan weer met iets anders weer huis toe. En ek meen dis hoe ek hier begin voel. En as dit 'n as klimaatsverandering impak op dit het, dan sal dit 100% op my lewe 'n impak hê. The small-scale fishers of Doringbai on the Cape West Coast have grappled with many changes in the past decade. A large commercial fishing company, which had thrived here until the 1980s, finally closed its doors in 2007. The government introduced extensive changes to the laws governing fishing quotas, and fishermen started to notice changes in their fishing catches. As ons terugkyk na die jare voorheen, as dinge net nie meer dieselfde soos dit gewees het nie. Vistye, ewens visplekke, al die dinge is besig om die mekaar te raak. Ons as vissers is byvoorbeeld gewoon dat ons in September maand, is die tyd wat ons bankspesies hier in die wal by ons vang. Deesdae ondervind is dit nie, dit was nou al Oktober maand en ons ondervind die tipe bankspesies nog hier op die area waar hy se post om te wees, is hy nog hier op die area sien. En dit begin raak waar ons bekommernis. It has been a challenging time for the entrepreneurs of this small fishing town. In 2010, the Doringbai fishers started working with Cape Town-based organisation, the Environmental Monitoring Group, to find ways to document and understand the fishing community's vulnerabilities to these changes and threats. Ons het saam met AMG begin. Ons het data gekapture die veranderingen in ons viswaters. Ons het gesien, ja, maar dit is 'n goeie idee met wat ons besig is. Soos die tyd soos ons die data gemoniteer het, het is ook om sien, ja, maar dit is ook hoe ons onsself kan voorberei vir die pad vorentoe moet waar ons nou vir ons in is. Ons is met 'n projek hier so besig in Doringbai waar die visserman om homself verbeter. Onze voorvaders het nooit die geleentheid gehad hoe om die kennis wat hulle weet, die veranderingen wat in die viswater is, om papier te zetten. Ik denk dit is een goede geleentheid om die veranderingen op papier te zetten en voor die nageslag wat nog moet komen, voor hulle te kan betonen voor die data wat ons nou mee bezig is. The aim was to explore how climate change impacts on livelihoods of the Doringbai fishers, for them to collect their own data about sea conditions and fish catches, and record any strange events. With the support from other NGOs and government, they also set to work to become more effective business people and to shape policy. For the fishers of Doringbai, access to the sea is everything. By pulling together as a community, in tandem with civil society and government, they must find ways to protect their livelihoods. Met die sukses waarna toe ons ook 'n policy geskryf het in 2007 aan die departement van Agriculture, Forestry and Fisheries en aan die ministeries en aan die parlement. So hy's goedgekeur. Dis die volgende pluspunt vir Suid-Afrikaanse vissers dat hulle 'n deelname het in die skryf van die nuwe policy. So die manier hoe die policy die visserman beskerm en sal ek sê laat baat vind is iets van wat die visserman jare voor gedroom het om sy eie reg binne die MLR uit te kan kry. Wat is die alternatief sal daar wees vir ons as vissers? Om nie om geld te maak, maar om te kan lewe. Traditional fishing is a way of life for the people of Doringbai. It is also the fertile ground of emerging entrepreneurs, but they face many threats. The harsh competitiveness of the business environment, a policy landscape which favors the big operators, growing competition for overpressured fishing stocks, and now, climate change. This is perhaps the least understood of all the threats facing the small fishing operators.
but perhaps a changing climate will bring opportunities too. Right now, EMG and Fishers have the opportunity to explore what it means to grow and develop in a context of this uncertainty.